Kuri wa gatandatu ku gicamunsi rero imbaga y'abantu b'abanyarwanda ndetse barimo n'abanyamahanga bateraniye hano kuri Rond-Point Schuman imbere y'ikicaro cy'ibihugu byunze ubumwe by'i Burayi. Abo bantu rero bari benshi cyane nk'uko mubibona, bari baje kwamagana akarengane gakorerwa abanyarwanda cyane cyane nk'uko Idamange yakavuze. Baravuga rero bati Idamange murekure Rusesabagina, murekure Niyitegeka, murekure Mushayidi, mbese murekure imfungwa zose zifunzwe, kubera ko gukora politiki ni uburenganzira bw'umuntu. Nta muntu ugomba gufungwa kubera ibitekerezo bye, nk'uko abantu babivuze nyine ibitekerezo, ubundi igitekerezo gikorwaho n'ikindi, ntabwo gikorwaho no gufunga, ngira ngo ibyo bintu mwabivuga. Ngaho rero reka tubanyure muri make mukomeze murebe uko iyo myigaragambyo yagenze. Mbibutse kandi ko iyo myigaragambyo yabaye mu mijyi yose y'isi, cyane cyane y'i Burayi, uretse ko ahenshi wenda coronavirus yabyivanzemo ntibikunda, ariko iyo myigaragambyo yari itegerejwe ahantu hose ku isi hose. Ngiye kwifatanya na bagenzi banjye kurwanya leta y'u Rwanda iri kwica abantu bazira ubusa, bazira kuvugisha ukuri, bazira kuvuga ibikubera mu Rwanda bitari byiza. Ese uvuye mu Rwanda gihe gise umwaka w'ubu maze umwaka mu 2020. Icyo nasaba ni ubutabera no kugira ngo bareke buri wese demokarasi yo mu Rwanda, buri wese avuga icyo atekereza mu Rwanda. Abantu ntibishwe bitewe n'uko avugishije ukuri, avuga ko hari bitagenda. Turasaba ko Idamange yafungurwa. Umudamu w'abana 4 wahagurutse agashaka kugaragaza ibitagenda mu Rwanda, akavuga akarengane gakorerwa abaturage b'u Rwanda, ibyo akaba ari kubizira. Yiyokoje kuri mezire za Covid z'u Rwanda rwashizeho, ashaka kugaragaza n'ibindi bitagenda mu gihugu, guhohoterwa kw'abantu, polisi irasa abaturage hato na hato. Ibyo byose nibyo yagaragaje, arabizira, akaba ari byo bitumye afunzwe kugeza none. Turasaba ko yahabwa ubutabera bunogeye, agafungurwa kuko afungiwe ubusa, arazira ubusa n'izindi mfungwa zose za politiki. Tout ce que vous voulez, il ne doit jamais avoir de prisonniers politiques, ça ne devrait pas exister. Il faut libérer les prisonniers politiques, absolument. Il faut les libérer. Voilà. C'est tout. Partout. Oui, surtout que faire de la politique, c'est un droit. Ben évidemment, évidemment. C'est ça la démocratie quand même, non? Ouais. Alors voilà, la démocratie est en danger partout, et même ici. Hein. Et comment pensez-vous que les pays qui donnent de l'aide aux pays en Afrique peuvent influencer sur à ce sujet pour libérer les prisonniers politiques? Mais bien sûr, on doit... Écoutez, il se trouve que je suis une vieille journaliste qui a travaillé sur la Convention de Lomé. Ouais. À l'époque, il y avait donc, c'était tous les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique signataires de cette convention avec l'Europe. Hein. Évidemment que les droits de l'homme faisaient partie du contrat. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'était toujours le cas, malheureusement. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais tous les manifestants, tous les citoyens dignes de ce nom, tous ceux pour qui la démocratie, ça veut dire quelque chose, doivent savoir que les droits de l'homme, ça n'est pas négociable. La liberté politique, ça n'est pas négociable. Ndi hano naje nanjye muri iyi myigaragambyo, nitabiriye imyigaragambyo yo kwamagana ukuntu mu Rwanda ibintu byifashe, cyane cyane uburenganzira bwo kuvuga, uburenganzira bw'itangazamakuru, uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko umuntu wabyumva burahonyorwa cyane. Nkaba rero nanjye nitabiriye iyi myigaragambyo mu rwego rwo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abanyamakuru n'abandi bose bafite icyo kuvuga, babuzwa uburenganzira bwo kuvuga. Urugero, hari abanyamakuru benshi bafunzwe, hari abaturage badashobora gutanga ibitekerezo byabo batekereza. Ibyo byose ni ibintu bigomba guhinduka mu Rwanda, ni ibintu dusaba guverinoma y'u Kigali ko byahinduka. Libérez Mushayidi, libérez Théoneste, libérez Binangabo.
Libérez Rugigana. Libérez Rugigana. Libérez Rugigana. Libérez Rugigana. Libérez Rugigana. Libérez Théoneste. Libérez Théoneste. Libérez Mushahidi. Libérez Mushahidi. Gutangira ariko reka numve niba tukiri kumwe. Idamange oye! Idamange oye! Libérez Idamange! Murakoze cyane turacyari kumwe. Ikintu nshaka ko tuganiraho ni no guhana gahunda y'ibintu twagombye gukora. Ni iki twagombye kwimiriza imbere? Ntabwo icyo twakwimiriza imbere ari ukujya gukuraho ubutegetsi buriho kuri uyu munota nubwo ari ngombwa, ariko duhere mu kongera kuba abatware b'ubuzima bwacu. Buri munyarwanda yongera aba umutware w'ubuzima bwe, yongera agire ijambo mu rugo rwe, ageze ku nzitizi z'urugo rwe nta umuvogera. Ndabibutsa nk'umudamu bigeze gukubita abajije ati se musaza wanjye muramuziza iki hariya ku Gisenyi, yagezeho yenda no kwiyahura kubera uguhohoterwa yagiriwe. Ibyo bintu tugerageze duhamagarire buri wese, buri munyarwanda wese yongera aba umutware w'ubuzima bwe. Ejo bundi bafashe umukecuru w'imyaka 80 bashyize hariya barakubise. Ni ukuvuga ko ntabwo bacyubaha, ntabwo ubuzima bw'umuntu bucyubahwa. Mbere yo kujya gukuraho n'ubutegetsi duhere kuri icyo ngicyo, umuntu yongere aba umutware ku buzima bwe, yongere yizere uwo muryango we, ntatinye umugore, ntatinye umugabo, umugabo ntatinye umugore cyangwa umwana ngo arajya kumurega aha naha. Twongere tuba abanyarwanda, twongere dushyire hamwe, twubake umuryango, nitwongere kugira ubwoba bw'uko hari umuntu wacu twibyariye cyangwa se watubyaye ushobora kudutanga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kizakurikiraho nuko buri munyarwanda umunsi azaba yamaze kwemera icyo kintu cy'uko yongeye kuba umutware ku buzima bwe atakivogerwa. Aho niho tuzashyira hamwe twese hamwe tukajya noneho kuvuga ati ubutegetsi ni ubwacu, ubutegetsi ni ubw'abaturage. Ntabwo ubutegetsi ari ubw'imbunda, ntabwo ubutegetsi ari ubw'abadaso, ntabwo ubutegetsi ari ubw'abanyerondo, ubutegetsi ni ubw'umuturage. Yaba atarize, yaba yarize, yaba avuka kwa kanaka cyangwa kwa kanaka, ubutegetsi ni ubw'umuturage. Twongere rero tuvugire hamwe tuti revolution oye! Idamange oye! Natinze rero ndagira ngo nongeraho akantu ka nyuma. Hari abantu bacu bapfuye. Hano nambaye Anselme, abandi bambaye abafunze ba Mushahidi, ba Idamange n'abandi. Ariko nagira ngo mbabwire ko twese bitureba. Hari na Rusesabagina bajyanye ejo bundi. Hari n'abanyarwanda bagezeho ibi bintu barabirambirwa bajya gufata intwaro, nabo barapfa buri munsi, cyangwa abana bacu nabo bari mu gisirikare cy'u Rwanda nabo bakabica. Nagira ngo buri muntu wese uri hano yihe gahunda, avuga ati nta kintu na kimwe nzongera gukora mu buzima kitarimo umugambi wo kuribera igihugu cyacu. Yabyumvise cyane. Buri wese afate iyo gahunda, dufate gahunda twese, ejo tuzongera duhurire hano cyangwa duhurire n'ahandi, ariko buri wese mu buzima bwe bwa buri munsi guhera mu gitondo kugera nimugoroba agira akantu gato yabyibura akora kajya kuribera igihugu cyacu. Murakoze cyane. Abakoze Placide, nagira ngo dukomeze twumve na Alex uhagarariye yaranitse. Murakoze, nongeye kubashimira mwese ko mwabashije kwitabira uyu munsi. Ndabashimiye rero kuri iki gikorwa cy'ingirakamaro mwakoze gushyigikira Idamange. Ntabwo ari ukuza hano gusa, ahubwo ni ukugira ngo dutere murye, dukomereze aho yarageze, dusabe uburenganzira bw'imfungwa zifunzwe. Hari Rusesabagina, hari Bahati baburi birengero. Mwese duhurize hamwe kuri uwo mugambi, tugumye tubavugire kuko ntibashoboye kwivugira aho bari. Nkaba rero mbashimiye, nshimiye n'aba bambanjije kuvuga, ntabwo ndivuga ibintu byinshi kubera yuko amasaha yaturangiranye. Murakoze, ndabashimye nawe utaha. Ubwo kandi uko mwabivuze ngo revolution, murakoze. Yarakoze cyane Alex Rudasingwa. Nagira ngo duhe ijambo na Muzehe Nkuringoma uhagarariye Institut Sendashonga kugira ngo nawe agire icyo atubwira. Murakoze cyane. Nagira ngo mbaramutse mwese abari hano kandi mbashimira cyane kuba mwigomwe uyu mugoroba mukaza hano kugira ngo dufatanye mu gushyigikira umuvandimwe wacu Idamange. Idamange oye!
Idamange oye! Idamange free! Idamange nafungurwe! Nshaka kubabwira uyu munsi mu by'ukuri ni ukuyibutsa ubutumwa bukomeye Idamange yavuze ubutumwa bwinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ijambo rimwe gusa rishobora kubuvuga bwose hamwe. Iryo jambo niryo yavuze bwa nyuma, nako no muri video ya mbere yarabuvuze agira ati harageze. Mwongere musubiremo ngo harageze. Harageze kugira ngo umunyarwanda mushya abone ubwigenge. Harageze kugira ngo tubone impinduka. Dukeneye impinduka. Naje rero mpagariye Institut Sendashonga, ni umuryango nawo ushaka impinduka, ariko ndagira ngo mbabwire yuko nuko guharanira impinduka ubu ngubu hari ibikorwa by'abantu bo mu miryango inyuranye, amashyaka menshi ndetse n'amashyirahamwe sosiyete sivile akorera hirya no hino ku isi, ubu ngubu yashyize hamwe kugira ngo aharanire iyo mpinduka. Nkaba rero ngira ngo mbabwire ko mvuga mu izina ryanjye bwite, mu izina rya Institut Sendashonga, ariko n'iyo miryango yose ndumva nshobora kuba nababwira nti iki gitekerezo mwagize cyo kuza kwifatanya kugira ngo murwanye kariya karengane, iyo miryango yose igishyigikiye. Nkaba rero ngira ngo mbabwire nti nimukomereza ahangaha, impinduka turayegereje. Nimuvuge muti impinduka turayegereje. Harageze ngo impinduka iboneke. Mukomere cyane. Murakoze cyane nawe kubw'aya magambo meza tubwiye. Nagira ngo twihuta tuganisha mu gusoza, kubera yuko iminota dusigaje ntabwo ari nyinshi, kandi abantu bandi bari kumwe natwe bafite imiryango bahagarariye bafite nabo akajambo gato ko kutubwira. Nagira ngo muri kano kanya mbe uhagarariye jambo nawe agira icyo atubwira. Mukomere. Numvishe gahunda yafashwe. Rero ndagira ngo twese hamwe revolution. Abanyarwanda rero ndagira ngo babwire yuko murashara byabareba gutya rwose, mumeze neza, murakeye, mwiha amashyi. Idamange yaravuze ati muhaguruke, kw'imbata turarihaze. Kuva kuri iyo tariki yarahagurutse mwerekana n'imbaraga zanyu zose yuko igihe kigeze. Igihe niki Banyarwanda rero ndagira ngo babwire yuko mu minsi iri imbere tugomba kugumana imbaraga dufite. Mu minsi iri imbere tugomba gukomeza kugeza revolution. Murakoze. Dukomeze, nagira ngo duhe Padiri Mutarambirwa atanazi ijambo. Nabwiye ko twahuye turi abantu bo mu ngeri zitandukanye, ubwo nawe mu masengesho ye nawe ko muzazajya dusabira kugira ngo iyi revolution tuyigereho. Murakoze. Yewe ndashaka kugaruka by'ingenzi ku magambo abiri: urukundo n'ubumwe. Twagiye twumva abantu benshi muri uru rugendo murimo, ntago mbasubiramo bose, bagiye bitanga
kwibutsa abanyarwanda ko bagomba kugira urukundo bakabana, kandi nicyo kintu cya mbere kiburi wacu. Lumva mubyibuka neza Kagame ubwe yigeze kwivugira ngo nimujya hamwe mugashyira hamwe ngo nzasezera. Hari uwavuze ngo ibihe biregereje, nibyo ni iki gihe. Urukundo rero ni ingenzi. Banyarwandakazi, dukundane, dushyire hamwe. Uyu munsi ndabona ibirango bibaranga, harimo abari kumwe na Rusesabagina, hari kumwe na Bahati, hari kumwe na Mushayidi, hari kumwe na Kizito, hari kumwe na bariya bose. Ndemeza ko buri wese noneho yumva aho yafatira kugira ngo yakire mugenzi we, ye kongera kumwishisha, ye kongera gusubira. Ni igihe cyo gutabarana rero, kugira ngo bishoboke hagomba bwa bumwe. Ubwo bumwe mu bwubake muhereye mu iyo miryango inyuranye murimo, kandi muzirikane ko ubwo bumwe nibwo buzabageza si revolution, nge nanabyita na liberation. Nibwo bwonyine buzabageza ku iyo liberation, kuko abanyarwanda benshi n'abakirisitu ndagira ngo mbabwire ko kwiribera bizanyura mu kuri. Muziki wacu habaye ikinyoma kirekire, batangira batubeshya imigambi, bigera naho babeshya mu bikomeye. Kugeza ubu ngubu hari abantu benshi b'abanyarwanda bakandamijwe. Muziko umunyarwanda wese ugize ikibazo bafite ibyaha bamushinja mu buryo bw'ikinyoma. Kugeza ubwo naho duhagaze aha ubu, abagabo bakorera mu ibi bizu bidukikije nabo basigaye barahawe rya zina rya genocidaire. Umve ko ikinyoma cyahawe intebe. Ndagira ngo duhere ku iryo jambo muri aka kanya, mwongere mubwire abo bantu, abazungu, abanyamahanga, nibahera aho ngaho bazumva ko ibintu byinshi bivugwa mu Rwanda ari ibinyoma. Noneho twiribere birangire, ariko dushyire hamwe kandi dukundana. Abakoze cyane Padiri. Hano rero twahaje kugira ngo tutagira umuntu tunigana ijambo, kuko tuje gushyigikira demokarasi, kandi demokarasi ni ukwishyira ukizana. Nubwo bwose nta mwanya uhagije dufite wo kugira ngo buri wese uri hano tumuhe ijambo, ariko nta n'umwe tunigana ijambo. Navuze abantu bari mu masosiyasiyo anyuranye banabashije kumenya, ariko kubera twambaye masike bamwe ntabwo nabashije kubamenya. Niba hari ubona abananiganya ijambo yambwira, ariko hagati aho hari umuntu wasabye ijambo, Muzeri, nagira ngo tumuhe ijambo nawe muri kano kanya mu gihe. Banyarwanda muterani hano muraho, turakundana, turi kumwe. Nje hano kugira ngo mpagararire cyangwa mbwira abanyarwanda turi bo dufate responsabilité y'ibyabaye. Ibyabaye nitwe twabikoze. Abanyarwanda, ibyabaye nitwe twabikoze. Icyo kintu tucyumve, tucyemere, tubanze tureyarize ko ibyabaye ari twe twabikoze. Nitumara kubyemera, iyo responsabilité tumaze kuyifata, turebe uburyo tubisohokamo. Tugomba kubanza twese tukemera ko abanyarwanda twicanye, ko ibyabaye twabikoreye hamwe, twarwanye nk'abavandimwe. Uyu munsi duteranye nk'abavandimwe, abahutu, abatutsi, abavuye hanze, abari mu gihugu. Ibibazo dufite tuzabisohokanamo twese. Abadutera ibibazo tuzabikuramo turi hamwe. Abadutera ibibazo babitera twese abanyarwanda. Abateye ibibazo Sendashonga bakamwica, abishe Karegeya, abishe abafunze Idamange. Ubu rero ikinzanye ni ukubabwira ngo let's take action, dufate igikorwa cyo gukora, turebe imbere, dukomeze. Ndabakunda, dukomeze twubake imbere, u Rwanda nitwe tuzarwubaka n'urwacu,
dufate responsabilite y'ibyabaye twubaka u Rwanda rw'ejo. Murakoze. Murakoze cyane. Mwiriwe mwese, turabashimira kuba mwaje muri benshi nubwo turi mu bihe bikomeye bya COVID-19. Abantu kandi bagerageje ngo turagira ngo turabwire ko icyatuzinduye hano twese kugira ngo murakizi. Turarambiwe kubona ubwicanyi, kubona ishimuta, kubona abantu bafungwa bazira ubusa, kubona abantu bavuga icyo batekereza ari abaturage basanzwe bakabizira. Twebwe turi hano mu mahanga, wenda twavuga tuti twe aho turi wenda nta kibazo dufite cyane, ariko ntabwo twaceceka tubona bene wacu bari mu Rwanda bagenda bapfa kuriya ngo duceceke. Ngira ngo murabona ko umwigaragambyo watumye abantu bahura ari ingeri zose, ari abato ari abakuru, ari ab'amashyaka atandukanye, amoko atandukanye, no mu mashyirahamwe atandukanye. Ibi rero turagira ngo nibe ari ubwa mbere gusa, nibe ari ubwa nyuma. Turagira ngo n'ubutaha nitubahamagara muzitabire bino bintu, kuko tugomba kuzarekera ari uko Kigali yabohowe, u Rwanda rwabohowe, Abanyarwanda babohowe, n'abari abantu bari kugirira nabi Abanyarwanda, bari kwica u Rwanda. Turagira ngo rero ubutaha tubahamagara ntimuzatezuke ku mugambi, ntimuzatezuke ku ntego twiyemeje, muzaze muri benshi. Ubu ngubu twari benshi ariko ubutaha tuzarushaho, kandi tukaba twizera ko ab'i Kigali nabo bari kutubona bakavuga bati ariko ibintu turana biri guhinduka, wenda nabo byatuma hari icyo bahindura mu mikorere yawo. Tubyizere, ariko ntabwo ari byo twashingikirizaho, niyo mpamvu tuzarekeraho ariko ibintu byahindutse. Murakoze. Bonjour à tous. Au nom des organisateurs de cette manifestation, mais aussi de toutes les manifestations qui ont lieu aujourd'hui, je voudrais vous remercier. Et je voudrais qu'on puisse se féliciter parce qu'en ce 20 mars 2021, nous sommes plusieurs milliers de Rwandais dans une quinzaine de pays, dans une vingtaine de villes, mobilisés aujourd'hui et qui ont répondu à l'appel d'Yvonne Idamange. Félicitons-nous. Tout d'abord, cet événement, cette manifestation et toutes les manifestations que vous avez vues ne sont pas le fruit d'une organisation politique ou d'une association de la société civile. C'est le fruit de plusieurs Rwandais, de Rwandaises qui se sont réunis, qui se sont mis ensemble en mettant de côté leur couleur politique, leur ethnie, leur région et toutes les divisions que vous connaissez pour répondre à l'appel d'Yvonne Idamange, Ijwi Gimanda. On y a répondu présent et encore une fois, on doit se féliciter. Yvonne Idamange a dit Binaniwe Guchecheka Darambiwe. Je ne peux plus me taire. En effet, notre pays a une histoire tragique. 100 ans de siècles de division. Il y a 31 ans, on a eu une guerre civile. Il y a 27 ans, un génocide. Quelques années plus tard, des massacres que certains n'ont pas peur d'appeler génocide. Et depuis, division sur division. Mais le FPR a réussi un exploit. Il a réussi à mettre tous les Rwandais sur un pied d'égalité au niveau des injustices. Et cela, face à l'injustice du FPR, nous nous sommes réunis. Malgré nos divisions, malgré nos différences. Et c'est grâce à cette unité qu'on doit continuer à suivre l'appel d'Yvonne Idamange. C'est ainsi que donc nous sommes réunis aujourd'hui, ici à Bruxelles, face à la Commission européenne, avec des demandes précises que je vais vous citer. Nous demandons à l'Union européenne, à la Commission européenne, à la communauté internationale de soutenir Mme Yvonne Idamange et d'exiger sa libération. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques
de Paul Rusesabagina notamment, de Théoneste Niyitegeka et d'autres, le plus rapidement possible. Nous demandons d'appliquer sur le cas du Rwanda les régimes de sanctions régionaux, internationaux pour les violations des droits de l'homme. Nous demandons de remettre en cause toutes les relations bilatérales et internationales avec le Rwanda tant que les violations des droits de l'homme continueront. Nous demandons au Commonwealth de déplacer la réunion des chefs d'État qui doit se tenir à Kigali au mois de juin. Nous demandons de veiller au respect des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, comme Yvonne Idamandier l'a demandé. Nous demandons de soutenir la création des tribunaux pénaux, de tribunaux spéciaux pour juger les crimes qui ont été commis par l'armée de Paul Kagame et Paul Kagame. D'imposer des sanctions drastiques et financières au gouvernement rwandais et à ses dignitaires, et de retirer toute coopération internationale donc avec le Rwanda. Pour terminer, donc, je voudrais rappeler donc à la communauté internationale qu'en 1994, elle a été absente. Elle n'a pas veillé à ce que les Rwandais ne s'entretuent pas. Après 1994, elle a été absente. Elle n'a pas veillé à ce qu'il n'y ait pas de crise humanitaire pour les réfugiés rwandais. Aujourd'hui, est-ce que la communauté internationale va continuer à être complice et continuer à être spectatrice des Rwandais qui souffrent? Aujourd'hui, nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes une majorité de Rwandais qui demandent le changement. Enfin, je voudrais rappeler à la communauté internationale que nous sommes venus aujourd'hui en invoquant l'article final de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1973, qui stipule « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Aujourd'hui, nous, Rwandais, aspirons enfin à être maîtres de notre destin. C'est dès lors que nous demandons solennellement à la communauté internationale de soutenir une révolution populaire, pacifique, réconciliatrice et idéologique au Rwanda. Merci.